Đâu जमन जिदा अब चले जाते वापस आर्मी वाला है कंपिंग ऑपरेशन कोबी कोबी सब सब आर्मी वाला रे पेट्रोलिंग पानी तो सब माने पानी कोड आसु कोडी ये झर झरना अरे छोट छोट हां ते देखो छु छोट छोट माथि मतलब ये खेलु जी देखलो सिंसियरली ना जी माथि से जय जगन्नाथ आपन को स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को आसी पहुँची जाइए मालकानगिर मुदुलपड़ा रे मुदुलपड़ा फेमस कम आप जानते बंडा घाटी यस से बंडा घाटी में पहुँची जाइए आठू बंडा घाटी 10 किलोमीटर बाट अच्छी तो आम बाटे टे रेस्ट करुचु माने जेहेतु बहुत माने गाड़ी चलैक आसलुनि खराब आज टेम्परेचर बहुत ये अच्छी माने पाखापाखि मतलब जहाँ मुझे अनुमान कर 42 पाखापाखि टेम्परेचर अच्छी तापरे खरा ये बहुत हो आज जमी पूरा चलती मिड में एप्रिल चली तो बहुत खरा ये आम आगू 10 किलोमीटर जीवार अच्छी माने प्रॉपर जो बंडा घाटी अच्छी से माने लोकेशन को 10 किलोमीटर अच्छी तो सेठिकी जीवा से बंडा घाटी जो बंडा ट्राइब अच्छा से माने केमती लाइवहुड से केमती रोचंती आउर कौन स्पेशलिटी ऑफ फेमस जाने को ट्राए करवा मुझे जानी बंडा ट्राइब माने बहुत एग्रेसिव से माने क्या भी अलाउ करते माने कम्युनिटी को चेष्टा करवा जी पार मु चेष्टा तो करी 100% कि से गोटे लाइव कवरेज करने होप फॉर द बेस्ट आदि हो पारा तो भल कथा मोस्ट प्रोबेबल लगुच मत हो चलतु आपन को ये वीडियो रे आगु कौन देखा मिलूँ मुझे निजे जानी से गले से देखा कौन हो चलतु से आपन को फास्ट से आपन को डायरेक्ट सब इनफॉरमेशन देवी और जहाँ भी जिन थी आपन को देखेबी चलतु जमती कि कहली कि बंडा घाटी आसूची तो बाटर गला आसला बेले ये गोटे भल लगे जगटा मत देखुन जगटा केमती अच्छी मुझे बुले कैमरा देखा दूसरी यहीटा आमर से बंडा घाटी ऊपर गले ये बंडा घाटी ये है से पहाड़ पूरा देखु पूरा डेन्स पहाड़ आते पहाड़ ये सहीटा से घाटी रोड ऊपर यहाँ तो एक्चुअली घाटी चढ़ुचे ए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गला कि बाट अच्छी जाए पूरे पहुँचापी यहाँ ही बाट थी लगे मतलब देखा भल लगे तो लगे कि देखले इनफर्मेशन सेयार हम से मुझे देखा यहाँ देखते पूरा मिड रोडा माने पहाड़ मझी यहाँ चलते भी ऊपर जावा पाखे कथा मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और जहाँकि मत मोटिवेट करमती वीडियो बनवाई पहाड़ मझी केते बड़ बड़ पहाड़ आ घाटी रोड यहीटा बंडा घाटी सीताकुंड मुदुलपड़ार सीताकुंड आम आसी बंडा घाटी पहुँची जाइचु ए तो माने ठीक टाइम के 2:30 जीवा सीताकुंड तो देखा सीताकुंड केमती कौन जगटा चलतु सीताकुंड जीवा सीताकुंड तो मुझे जानी कौन कि सीता सब ये पेंटिंग है सीताकुंड ए सीताकुंड कौन बना सीता बनाई ना कौन आ सीता फोटो ये लगे कांथर ये बंडा लोक ये पानी पीछे
ये सब बंडा लोग केते पहाड़ क्रॉस कर पड़ा। भाई छुआटा माजुची रे। ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ପାଣି କମିଗଲାଣି, ପାଣି ଏବେ ନାହିଁ ବେଶୀ। ଏତିକି ହେଲେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସ୍ଲୋ ହବ। ପାଣିଟା ବନ୍ଦ ହୁଏନି। କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି। ଛାଣିକିରି ପାଣି ନଉଛୁ ଛଣା ନା ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଟୁ ପିଇବେ ପାଣି ସିଟୁ କ'ଣ କରିବେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବେ। ଓହୋ ମାନେ ପାଣି କୋଉଠି ଆସୁଛି କୋଉଠି ଏଠି? ଏବେ ଝରଣା ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହଁ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ଏଇଟା ଖେଳୁଛି ମାଛୁଛି ସେ ଏଇଟା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସାକେଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଗଲେ କିଛି ପାଇବେ କ'ଣ କହିବେ? ପାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନା, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନା ଇଏ ଏବେ ତ ଇଏ କଥା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସିଏ ଆମକୁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରୁନୁ, ସିଏ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସିଏ ଆମକୁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମଣିଷ ତ ଯେତେବେଳେ ଅନସେଫ୍ ହେଇଛି ସେ ମଣିଷ କ'ଣ ପଶୁ ମଣିଷ ସେ ତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଛି ଆଉ। ହେଲା ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଗୋଟେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ପାଣି ସେମାନେ ସେ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କେବେ ପାଣି ସରେନି। ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ନା ପିଉଛ କ'ଣ ନା? ବଣ୍ଡା ଘାଟ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଏଇଟା ପାଣି ସବୁ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ। चलो ଯିବା। चलो ये पानी ये जाऊँ पानी पिउଛନ୍ତି भाई हाँ ओहो अरे बापा भाई खतरनाक लगा एठी।
এইটা ଥିଲା ବଣ୍ଡାଘାଟ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ୱାଟର ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ ପାଣି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଏଇଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମାଜୁଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର 3ଟା ଲେୟାର ସେଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପାଣି ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେୟାର ବାସନ ମାଜନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଶୌଚ ଯାହା ହବା କଥା ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି 3ଟା ଲେୟାର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଫଲୋ ଏଇଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେ ଫଲୋ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ସେଆ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲୋକଟି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆଗରେ କିଛି ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ହେଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ କାହା ଦେଖା ପାଇଲୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଏପଟେ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ବୁଢୀ ରହିବ ବୋଲେ ବୁଢୀ କହିବେ ପଇସା ଦେ ସବୁ ପଇସା ଦିଅ ସବୁ ପଇସା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ସାର୍ ଚକୋଲେଟ୍ ମେଚା ଲେଖା ହେଇକି ଆସୁ ଏ ଛୁଆରା ଆସିବେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିଦେଲେ ଖୁସି ଚାଲିବେ ଟାୱାର ଫାୱାର ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଘର ଫର ବଢିଆ ଦୋକାନ ବଜାର ହେଲାଣି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଲାଣି ଟାଉନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହଁ ଏବେ କଣ ବାକାଡି ଦିଅ ତାଙ୍କର ଗାଡି ବାପା ସବୁ ଇଏ ଗାଡି ସବୁ ସିଫ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ବାପା ଆର୍ମି ଗଲା କମ୍ପିଂ ହବ ନା କମ୍ବି ସବୁ ସବୁ ଆର୍ମି ଗଲା ରେ ଟୋଟାଲି ଯେହେତୁ କଣ ରାସ୍ତା କାମ ହଉଛି ନା ଆଉ ପୁରା ଡେଭଲପ ହେଇଗଲା ବଣ୍ଡାଘାଟି ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣ ଖାଲି ହିସାବ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଏଇଠୁ ଯାଆନ୍ତି ଖଇରପୁଟୁ କଣ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାହା ହବ ବିକିବେ ଏଠୁ ବଦଳ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିବେ ଚାଲିକି କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ହିସାବ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଡ ଅଲଗା ये रोड तो पूरा हाईवे रोड लोक सार गोटे बाहर चालिकी जीव आम कार रे जीवा से आगे पहुंचो रास्ता अच्छे अलग सर